हदीस पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ, कुरान की आयत, और फिर वो राना अताउल्ला साहब कहाँ गए, वो मसरूर साहब कहाँ गए, वो तारिक भट्ट साहब कहाँ गए, वो अताउल मन्नान साहब कहाँ गए, जो मुझे कहते थे कि आप कुरान नहीं पढ़ते। मैं इरादतन कुरान नहीं पढ़ता था, इसलिए कि कुरान की तहरीफ मैं टीवी पर लोगों को नहीं सुनाना चाहता था। अब मैंने कुरान पाक के हवाले, कुरान पाक की तफसीरें, आयात पेश करना शुरू की हैं, तो अब अब्दुल माजिद दरियाबादी और लखनवी और फलाना अल हकम और वो चीज़ें आ गई हैं। अब वो कुरान वाले मालूम नहीं कहाँ गए हैं। सामीन व नाज़रीन, मैं कुरान पाक से बात कर रहा हूँ कि नबूवत ख़त्म हो चुकी। आपके बाद कोई भी नबूवत का दावा करे, वो उम्मती नबी होने का दावा करे, वो ज़िल्ली नबी होने का दावा करे, बरूज़ी नबी। पहली तो बात ये है कि उम्मती नबी, ज़िल्ली नबी, बरूज़ी नबी कोई चीज़ है ही नहीं, ये इख्तिराई चीज़ें हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी बोले, आपकी आवाज़ आ रही है। कौन कहाँ से? जी मैं एजाज बोल रहा हूँ डेनमार्क से। एजाज डेनमार्क से। पहले तो आप एजाज बोल रहा हूँ डेनमार्क से। जी जी सुन रहा हूँ, बोलें। जी पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम हो। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। जी एजाज साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें आप। जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका हर प्रोग्राम। एजाज साहब, आप टीवी की आवाज़ बंद करें फिर बात करें, कोई प्रॉब्लम है? आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जी जी, नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। एजाज साहब डेनमार्क से थे। मैं सामीन व नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जब कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, ताकि आपको हमें सुनने में और हमें आपको सुनने में आसानी हो। टीवी में डिले के साथ आवाज़ आती है, आप उधर देखते हैं, मैं आपका इंतज़ार करता रहता हूँ, आपके पास मेरा जवाब बड़ी देर के पास पहुँचता है टीवी के ज़रिए, तो फिर इस तरह प्रॉब्लम होती है। टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन कहाँ से? फरहान सिद्दीकी बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। फरहान सिद्दीकी। जी जी सिद्दीकी साहब। मौलाना साहब, आपको आबदीदा होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप जिहाद कर रहे हैं और हम सब अहले सुन्नत और जमात आपके पीछे खड़े हैं। शुक्रिया, मेहरबानी फरहान साहब। आखिरी खून के तक कतरे तक नामूस रिसालत पे इंशाल्लाह आँच नहीं आने देंगे। फरहान सिद्दीकी साहब, आपका शुक्रिया। आपने कहाँ से कॉल किया है? मैंने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड से। जी ठीक है, और कुछ आप कहना चाहेंगे? और आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये जिहाद जारी रखें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका हर बयान हर हफ्ते की दोपहर सुनूं। जी जी। और बहुत मुस्तफीद होता हूँ मैं आपके बयान से। जी। और जो कम तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता अफराद आपसे बात करते हैं जी, उनको आप अपने तालीम से मैच ना किया करें, क्योंकि वो तो जाहिल हैं, वो तो बात करेंगे। जी। लेकिन आप प्लीज आप दीदा ना हो, क्योंकि फिर हम जैसे जो नौजवान है, हमारा जो रिएक्शन होगा वो। फरहान सिद्दीकी साहब, मैं आप दीदा ये नहीं किसी अफसोस की वजह से, ये मेरी मोहब्बत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जज्बाती लगाओ, ये खुशी के आंसू हैं, और मैं घबराता नहीं। मैं कहता हूँ कि तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना साहब, ये भी मैं आपको बताऊं जी, ये जो मुल्क है यहाँ पे कादियानी फितना तो है ही, लेकिन जो ईसाई लोग हैं वो भी हमसे इस तरह के सवालात करते हैं। जी जी। तो उसके लिए हम आप लोगों के बयान जब सुनते हैं तो हमें उनको जवाब देने का जवाब मिलता है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हमें अपनी दुआ में याद रखें। मेहरबानी, शुक्रिया। फरहान सिद्दीकी साहब आयरलैंड से थे, आपने हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें। ये टीवी की आवाज़ बंद है। बाद दरूद सलाम
محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا نام آپ ڈاکٹر اپنا جاوید تعارف کمل کرائیں گے؟ ہے. اگر اپنا آپ کو یاد ہو تو 2009 میں ایک ان کے جو ہے مرزا مسرور احمد صاحب، انہوں نے میرے خلاف ایک لائیو خطبہ دیا تھا. اچھا اس پہ میری ایک کتاب جو تھی وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں الفضل سے، جو قادیان سے چھپتا تھا، جلد نمبر 2 ہے، شمار نمبر 4 ہے، 15 جولائی 1924. جی جی اس میں مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان جو تھا اس وقت، اس کا خطبہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود وضاحت سے فرماتے ہیں مولوی حدیث لوگ حدیثیں لیے پھرتے ہیں، مگر حدیثوں کا یہ کام نہیں کہ میرے متعلق فیصلہ کرے، بلکہ میرا کام ہے کہ میں بتاؤں فلاں حدیث درست ہے اور فلاں نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو بالکل یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے، یہ بھی جرمنی والے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نبوت کو مانتے نہیں ہیں، آخری نبی مانتے ہیں رسول کریم کو. تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا. اور ہر بات میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سراغ کے ہوتا ہے. پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے جی جی ذریعے دیکھنے کے. یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں. اب یہ ذرا توجہ جاتا ہوں آپ کی میں. یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعے سے نظر آئے گا، نعوذ باللہ، کہ حضرت مسیح موعود کو کی روشنی میں دیکھا جائے. اگر کوئی چاہے کہ آپ سے ارادہ ہوگا کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے. ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو اس کے لیے یادہ من یشاء والا قرآن ہوگا. اسی طرح اگر حدیثوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مدارک کے پٹاری سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے، جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے. تو حضور نہ یہ نبی کو مانتے ہیں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں. یہ کس منہ سے آ کے ہمارے ساتھ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی نہیں مانتے. یہ تو ان کا اپنا اخبار ہے. یہ جس طرح انہوں نے الزام بہتان لگایا ہے حضرت صاحب پر کہ جی انہوں نے یہ کہا، ان کی اخبار میں چھپا ہوا، میں اپنی کسی اہل سنت والجماعت میں ذکر نہیں کر رہا. یہ تو ان کی اپنے جو تھے وہ خلیفہ قادیان تھے مرزا محمود، اور ان کی اپنی اخبار تھی قادیان، الفضل قادیان سے چھپتی تھی. اس کا شمار نمبر 12 ہے، 4 جلد نمبر 12 ہے، شمار نمبر 4 ہے، 15 جولائی 1924 کو. تو یہ جو کسی چیز کو تو مانتے نہیں ہیں، یہ تو وہ منافقین ہیں جن پہ لڑ بھیجنا بھی لڑ کی توہین ہے. اچھا شکریہ. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، کہاں سے؟ ڈاکٹر جاوید کنول جی، ڈاکٹر جاوید کنول. ڈاکٹر جاوید کنول. جی ہاں جی ہاں. یہ 2009 میں مرزا نے میرے خلاف خطبہ دیا تھا اپنے ٹی وی پہ. اچھا کہاں سے بول رہے ہیں؟ اٹلی سے جی. اٹلی سے. شکریہ ڈاکٹر جاوید کنول صاحب، آپ نے بہت ساری معلومات دیں اور آپ نے بہت اچھی بات کی. میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ حوالہ وہ دیں جو فریق ثانی کے نزدیک مسلم ہو. اور پھر جو آپ نے بات کی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ احادیث میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گی بلکہ میں احادیث کے بارے میں فیصلہ کروں گا. سامعین و ناظرین دیکھ لیں کتنی جرت ہے، کتنا ظلم ہے کہ احادیث اور قرآن میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا، بلکہ میں فیصلہ کروں گا کہ کیا قرآن ہے اور کیا حدیث ہے. ایسے آدمی کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب یہ جو آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا نا، آپ کون بول رہے ہیں؟ تعارف تھوڑا. جی ملک دلشاد بول رہا ہوں بیلجیم سے. ملک ارشاد بیلجیم سے. جی یہ جو آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا نا، جی جی اس پہ آپ مت اعتراض کریں کیونکہ یہ اپنی ماں کو ملک ارشاد صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا. آپ ایسا کوئی بھی جو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے اگر وہ کوئی ایسی بات کرے گا تو مجھے یقیناً دکھ ہوگا. وہ جو پہلے جس نے ایک مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھے گالی دی تھی، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں. لیکن جو میرے ساتھ کھڑا ہو کے کسی دوسرے کو گالی دے گا اس کا مجھے دکھ ہوگا.
تو اس لیے میں اپنے سامعین و ناظرین سے جو اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں گزارش کروں گا کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط کلمہ گالی غیر اخلاقی بات نہ کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو 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 جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم. سیالوی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. جی سیالوی صاحب میرا نام عمر فاروق چغتائی ہے, لندن سے بول رہا ہوں میں. عمر فاروق چغتائی. جی 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 لندن سے بول رہا ہوں. سیالوی صاحب کافی عرصے سے میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, تقریباً جب سے شروع کیا, اور میرا ایک جاننے والا تھا وہ بھی احمدی ہو چکا تھا. اچھا. اور میں اس کو ہر لمحہ اس کو میری بحث ہوتی تھی اس سے, اور اس کو میں بتاتا تھا کہ دیکھو, کہ اس کو میں پہلے بھی سمجھاتا تھا, لیکن کیونکہ ہمیں احمدیت کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کا اصل موقف کیا, کیونکہ یہ صرف موقف اپنے بندوں کو اپنے اندر لا کے ان کو بتاتے ہیں, ویسے باہر نہیں کسی کو بتاتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا موقف باہر ہم پھنس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کو میں نے وہ آہستہ آہستہ وہ احمدی کے ساتھ رہ کے احمدی ہو گیا. تو جب میں نے اس کا آپ کا سننے کے بعد تو اس نے اب احمدیت سے تو توبہ کر لی اس نے, اور اس نے مانا کہ میں جب آپ پچھلے سے پچھلے پروگرام میں جب آپ نے وہ جھوٹے خواب اور جھوٹی تعبیریں ان کی بتائیں, تو میں نے اس کے کہا کہ جاؤ اور قرآن بھی کھولو اور ان کی کتابیں بھی کھولو, اور خود فیصلہ کرو کہ مر کے تم نے خدا کے آگے کیا جواب دینا ہے. کہ مسلمان ہو کہ مسلمانی سے انکار کر جانا بہت بڑی بدقسمتی ہے بندے کی. تو اس نے ماشاءاللہ توبہ کر لی, اور اس کا اجر آپ کو جاتا ہے. اور آپ یہ کسی کو کوئی ان کو اللہ تعالیٰ, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ قرآن کی آدھی آیتیں ان کا مطلب لے کے, اور یہ لوگوں نے اپنا دین بنایا انہوں نے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو مار دو, لیکن اس کا پچھلا حوالہ بھی نہیں پڑھا, اس کا آگے نہیں پڑھا, ایک آیت لے کے تو یہودی نے مسئلہ بنا دیا. یہ لوگ ایسے ہی ایک جماعت بن گئے ہیں. ان کی یہ جو نبوت ہے یہ نسل در نسل در نسل در نسل ہی چلتی رہے گی, ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی. ان کا بیٹا, ان کا بیٹا, ان کا بیٹا, ان کا بیٹا, جہاں ان کا بیٹا آنا بند ہو گئے, کسی کے اولاد نر نہ ہوئی, تو یہ وہاں پہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ان کو مجھے یہ سمجھ آتی کہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ اس کو وہ اپنی کتابیں وہ پڑھے. ہمارا قرآن ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, 1400 سال بعد بھی ہمارا قرآن سچا ہے, لیکن ان کو 100 سال کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری کتابیں جھوٹی, ہماری خوابیں جھوٹی, ہماری تعبیریں جھوٹی, ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ماشاءاللہ یہ جو آپ نے کام کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد, آپ کا بہت بڑا اس میں اجر ہے. آپ کو ابھی تو آج ہی کسی بیوقوف نے گالی دی ہے, اس کے لیے یہ آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کے کام کا اثر ہو رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے کہ آپ دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ایک جھوٹا اور ایک ایسا مذہب جو کہ ہمارے ہمیں انتشار پھیلا رہا ہے, اس کو آپ بے نقاب کر رہے ہیں. عمر فاروق چغتائی صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے لندن سے فون کیا, اور جو آپ نے میرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ ایک آپ کے دوست جو راہ راستے بھٹک رہے تھے, میرے پروگرام کی وجہ سے انہیں ہدایت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اسے میری بخشش کا ذریعہ بنا دے. اور یقیناً کئی ایسے دوست ہوں گے, اور جس کو بھی کوئی فائدہ ہو وہ ضرور یہاں بتائیں, کیونکہ بہت سارے ایسے وہ سادہ لو اپنے مسلمان بھی ہیں, وہ بھی مجھ سے سوچے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے. تو عمر چغتائی صاحب نے اس کا مطلب بتایا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں, کسی سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کو حقائق بتائے جائیں. کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, کوئی مناظرہ مقصود نہیں ہے, حقائق کو سامنے لانا مقصود ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ سر میرا نام صدیق ہے, میں جرمنی سے بول رہا ہوں. میں پہلے بھی کال کی تھی آپ سے. جی صدیق صاحب جرمنی سے. سر ابھی جو جس گناہگار نے آپ کو بدتمیزی کی ہے نا, خدا کا کیا بولوں اس کو ہدایت ہی دے. آپ ہدایت دے. یہ بہت خوبصورت دعا آپ نے دی, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. نبی رحمت کا یہی طریقہ تھا کہ جو گالیاں دیتے تھے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے. بس
सर इनके लिए एक छोटा सा शेर है, जरा गाय शेर आपने शायद सुना हुआ है जी। वो शेर है कि मिर्जा अगर होता खुदा का नबी जी तो वो यूं टट्टी में गिर कर न मरता कभी। सिद्दीक साहब शुक्रिया, आपने दोबारा कॉल की, जैसे आपने दुआ की मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सालवी साहब जी, कौन जर्मनी से टेलीफोन कर रहा हूँ। खान साहब, मोहम्मद खान अफरीदी। मोहम्मद खान कहाँ से? जर्मनी से। जर्मनी से मोहम्मद खान साहब, जी फरमाएं। हाँ पहले बात यह है कि 1900 में इसका एक अब्दुल लतीफ नामी था और एक का नाम खबीब था। ये दोनों जो है ना अफगानिस्तान के अंदर 1900 में अब्दुर्रहमान खान के और एक ने अमीर हबीबुल्लाह खान ने, इन दोनों ने वहां दावा किया था इसके साथ ही, और दोनों को एक को संसार कर दिया गया और जो दूसरा था वो घोड़ों के साथ बांध करके खत्म कर दिया। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इसके दिल टेढ़े हो चुके हैं और टेढ़े लोगों के जो दिल होते हैं ना वो ऐसे बातों से सही नहीं होता है। इसके लिए वजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा 1 लाख दलाइल दे दे। ये दलाइल सही नहीं तो मैंने भी यहाँ भी मुनाजिरे किए, हर जगह इनके साथ मुनाजिरे किए, ये बिल्कुल मुनाजिरे पर आते नहीं, ये आप लोगों को लड़ाते हैं। कभी दरियाबाजी की, क्या मैंने सबकी किताबें पढ़ी हैं, तकरीबन 40 ज़बानें तकरीबन मुझे आती है और पूरे दुनिया मैंने देखा है, एक जगह भी नहीं छोड़ा, सिर्फ अमरीका। जालवी साहब आपको मेहरबानी है पहले कि इन मन तशब्बुह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, सबसे पहले तो इन लोगों की दाढ़ी सही नहीं, बिल्कुल मोटी के बराबर नहीं। और इस तरह जो हमारी टीवी में भी लोग आते हैं डान, वो जो डान नहीं है, डान के नाम पर क्या क्या बकवास कर रहे हैं, नाम तकबीर टीवी का है और उसमें डांसिंग और सलीब और क्या क्या होते हैं। इसको पहले से आप नोटिस ले ले, इसलिए कि अल्लाह ताला पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, और आप लोगों की और हम लोगों की जो जितने भी जो इल्म जानते हैं उसका मुहताज तो अल्लाह ताला लेगा। इसलिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हमको अल्लाह और रसूल पर एतमाद करना चाहिए, उसी तरीके पर जाना चाहिए। पहले हम अपने खराजी को वो दूर करेंगे और इसके अलावा एक और है, मेरा खुद अपना रिश्तेदार है, उसका नाम मोहम्मद नबी है। क्या वो मोहम्मद हो गया? मेरा अपना रिश्ता मोहम्मद नबी और एक का नबीउल्लाह है, क्या वो रसूलुल्लाह हो गए, नबीउल्लाह हो गए? इसलिए ये जो था ना, इसके दिल रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना फ़ी क़ुलूबिना ग़ुल्फ़ फ़ज़ादहुम अल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। इसको बस खत्म। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मोहम्मद खान साहब आपने जर्मनी से फ़ोन किया और प्रोग्राम को पसंद किया। आपने बहुत सारी आयात करीमा भी पढ़ी हैं, लेकिन आयात के तलफ़्फ़ुज़ में बाज़ कमियां कमज़ोरियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। अभी आपने बताया कि अफ़गानिस्तान में 2 नाम लिए, उन्होंने दावा किया था तो उनको संसार कर दिया गया। तो पहले यही सिलसिला चलता रहा है जब तक इस्लामी हुकूमतें थीं कि जो भी कोई इस तरह का झूठा दावा करता हुकूमत ख़ुद उसको ठिकाने लगाती। लेकिन ये अभी जिनकी बात हो रही है अंग्रेज़ की हुकूमत में ये पनपे और उनकी छतरी के नीचे इन्होंने नशो नुमा पाई और इस तरह सिलसिला चल रहा है। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं और देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ हैं। आ गया जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सुन रहा हूँ, बात करें। हेलो, शायद बात कर रहा हूँ लंदन से। आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। आप टीवी की आवाज़ बंद करें और मेरे साथ बात करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम हम लोग बड़े शौक से देखते हैं। जी जी, हम लोग आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। शायद साहब अगर टीवी की आवाज़ आप बंद कर दें तो मेहरबानी होगी। प्रोग्राम हम लोग बहुत शौक से देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेहरबानी। बंद है, आवाज़ बंद है सर जी। अच्छा बोलें।
जी शायद साहब कोई प्रॉब्लम था, आपकी आवाज़ पीछे से आवाज़ आती थी, शायद आपकी टीवी की आवाज़ आती थी, इसलिए बात सही तरीके से नहीं हो सकी। आप दोबारा कॉल मिलाएं और जो आप कहना चाहते हैं, कॉल्स आपके लिए खुली हैं, लाइनें खुली, आप कह सकते हैं। कुछ सवाल है, बेहतर यही होगा आप कुछ सवाल करें इल्मी और उसका जवाब लें, ताकि हमारे सामीन और नाजरीन को भी फ़ायदा हो। और अगर कोई आदमी अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो तकबीर चैनल का प्लेटफॉर्म उसके लिए खुला है, वो अपनी बात यहाँ पेश कर सकता है। अहबाब, कॉल्स का सिलसिला शुरू होने से पहले मैं बात कर रहा था कि अताउल मन्नान साहब ने गुज़श्ता से पैवस्ता प्रोग्राम में फ़ोन किया और कहा कि ला नबी या बादी वाली हदीस जो आप पेश करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो तो एक मखसूस माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और वो ये कि नबी करीम तबूक की तरफ जा रहे थे, आपने अपना नायब मदीना शरीफ में हज़रत अली अल मुर्तज़ा को मुकर्रर किया। तो आपने फरमाया कि ए अली, तुम्हारा मकाम, तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ वही है जो हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। हज़रत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम भाई थे, तो वही रिश्ता है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन ला नबुव्वत बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लेकिन अताउल मन्नान साहब ने इसमें ये तहरीफ की, कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, तुम मेरे बाद नबी नहीं हो। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम का इजाफा तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, और शायद तुमने ये हदीस पढ़ी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु फिन्नार, कि जो जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब करता है, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश करे। तो तुमने हदीस में अपनी तरफ से इजाफा किया है और गलत किया है। फिर मैंने यहाँ स्क्रीन पर बेशुमार हवाले 93 रेफरेंस हवाले पेश किए, प्रूफ पेश किए कि हदीस की किताबों में ये हदीस बार बार आई है। कहीं हज़रत अली का जिक्र है, कहीं है भी नहीं, और कहीं भी ये आपने नहीं फरमाया कि ए अली, तुम मेरे बाद नबी नहीं बनोगे। मुतलकन कहा ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। आज मुझे इंतज़ार था कि अताउल मन्नान साहब उसका जवाब देंगे कि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, सुनन इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, अबू दाऊद, इस तरह मुस्नद अहमद और दीगर बेशुमार 93 अहादीस की किताबें, और एक एक किताब में कई कई बार यही रिवायत आई है। और ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कहीं भी ये लफ्ज़ नहीं है कि ए अली, तुम मेरे बाद नबी नहीं होगे। और फिर मैंने वो रिवायात भी पेश की जिनमें हज़रत अली अल मुर्तज़ा का जिक्र ही नहीं है। मुख्तलिफ रिवायत है। हुज़ूर ने फरमाया, ये अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये बुखारी शरीफ के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनु इसराइल में ये था कि जब एक नबी जाता तो उनके बाद दूसरा नबी आ जाता, वो उसका खलीफा होता। लेकिन व इन्नहु ला नबी अबादी, मेरे बाद क्योंकि नबूवत ख़त्म हो गई है, कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद खुलाफा होंगे। वासा यकून खुलाफाओ, मेरे बाद खुलाफा होंगे, मेरे बाद कोई नबूवत का सिलसिला नहीं है। तो यहाँ आप ला नबिया कह रहे हैं, तो हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अब्दुल रऊफ नाम है जी, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रऊफ साहब फरमाएं। मैं ये अर्ज करनी चाहता हूँ कि जिस आदमी ने आके बदतमीजी की थी, जी। वो जमात अहमदिया का बंदा नहीं हो सकता। अच्छा। क्यों कि
हमें बचपन से ये अहद दोहराया जाता है। हमारी जब भी माहाना मीटिंग होती है, कोई इजलास होता है, तो सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत होती है, तर्जमा होता है, फिर उसके बाद अहद दोहराया जाता है। और अतफालुल अहमदिया का अहद है जो बच्चे दोहराते हैं, इसी तरह खुदामुल अहमदिया का जो नौजवानों का है, इसी तरह जो 40 साल से ऊपर है उनको अंसारुल्लाह कहा जाता है, उनका भी अपना अहद होता है। जो बच्चों का अहद है उसमें ये बात आती है कि किसी को गाली नहीं दूंगा, हमेशा सच बोलूंगा और वगैरह वगैरह। आपने अगर इस बात को प्रूव करना हो तो जहां भी आप रहते हैं दुनिया में, अगर कोई अहमदी बच्चा आपको नजर आए जो 10-12 साल का हो, आप उसको पकड़े, उसको पूछे बेटा इधर आओ, कलमा तैयबा आता है सुनाओ, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनाएगा आपको। उसके बाद उसको पूछे इसका तर्जमा सुनाओ, फिर उसको पूछे कि आपको तफालुल अहमदिया का अहद आता है, वो कहेगा जी, तो उसको कहो बेटा आप सुनाएं, वो सुनाएगा। उसमें ये बात आएगी कि मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। तो ये किसी ने अगर गाली दी है, ये तो मैं नहीं मान सकता कि वो जमात अहमदिया का बंदा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारी जमात का MTA टेलीविजन चैनल है जो सारी दुनिया जानती है, उस पे भी एक प्रोग्राम आता है राह हुदा। आपके प्रोग्राम के बाद वो शुरू हो जाएगा, वहां पर भी लोग कॉल करके सवाल कर सकते हैं। यानी कि आप आलम दीन, लोग आपसे सवाल करेंगे तो ज़्यादा आलम दीन का जवाब देने का जो तरीका है उसका इल्म ज्यादा होता है वो। तो इसी तरह हमारे उलमा वहां पर तशरीफ फरमा होते हैं, वो जवाब देते हैं। उनसे जो किसी बात में अगर वजाहत करनी हो किसी ने तो वो कर सकता है। और हमारे जो कायद हैं अब्दुल रऊफ साहब, आपका शुक्रिया। आपने फरमाया कि आपको एक अहद पढ़ाया जाता है, आप अहद करते हैं, पढ़ना और बात होती है, अमल एक अगला स्टेप होता है। ये ज़रूरी नहीं है यकीन है कि जो भी पढ़ेगा वो अमल भी करेगा। इसलिए अब ये जो कह रहे हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये यकीन नहीं किया जा सकता। मैं अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जैसे कहते हैं कि मारूं घुटना फूटे आँख, मैं जिसकी वकालत कर रहा हूँ वो मुझे गालियाँ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ यकीनन तकलीफ़ उसे ही होगी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं जी। इस वक्त हमारी ब्रेक का टाइम है, मुख्तसर सी ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद फिर आते हैं और कॉल्स का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।